Bonjour et soyez les bienvenus. Nous écoutons pour comprendre et informer, page 10. Avant l'écoute, je dis ce que signifie le mot tourisme et je lis les questions avant d'écouter le document sonore. يعني ملاحظتين يجب قراءة الأسئلة الموجودة في الكتاب قبل الاستماع إلى النص. يعني هذه نصيحة، نقرأ الأسئلة أولا ثم نستمع إلى النص. النص حطيته لكم في لا فيديو باسي، تروحوا تسمعوه ومن بعد تجاوبوا على الأسئلة، ثم ترجعوا للتصحيح تشوفوا الأخطاء اللي ارتكبتوها. Alors نجاوبوا على السؤال الأول. Je dis ce que signifie le mot tourisme، يعني أقول ماذا تعني كلمة السياحة. Le mot tourisme signifie, ou bien on dit veut dire, voyager pour découvrir des lieux que l'on ne connaît pas. السياحة عبارة عن سفر إلى مناطق لا نعرفها حتى نكتشفها ونتعرف عليها. Alors, première écoute, عندنا 5 questions. Première question, de quel ministère parle-t-on dans ce document sonore؟ يعني عن أي وزارة نتكلم في هذا النص المنطوق؟ الإجابة: ce document nous parle du ministère de tourisme et de l'artisanat. يعني هذا الملف ولا النص المنطوق يتكلم عن وزارة السياحة والحرف. Deuxième question, qu'a organisé ce ministère? Pour qui et dans quel but؟ ماذا نظمت هذه الوزارة؟ لمن وما هو الهدف؟ الإجابة: ce ministère a organisé un voyage de découverte pour 6 tours opérateurs anglais dans le but de découvrir l'Algérie. يعني هذه الزيارة نظمت السفر للاكتشاف، يعني رحلة اكتشافية ل6 مرشدين سياحيين من إنجلترا بهدف اكتشاف الجزائر. Troisième question, la première étape de la visite est-elle consacrée à ورقلة، ألجي، النبا؟ هل نظمت الزيارة الأولى لزيارة ورقلة أو الجزائر العاصمة أو عنابة؟ La première étape de la visite est consacrée à Alger, monument des martyrs، مكان الشهيد. يعني المرحلة الأولى خصصت لزيارة الجزائر العاصمة وزيارة واكتشاف مقام الشهيد. Quatrième, quel est le programme du deuxième jour de la visite؟ ما هو برنامج اليوم الثاني من الزيارة؟ Le programme du deuxième jour de la visite est de rendre visite à Tipaza, la ville romaine. Alors, البرنامج لليوم الثاني هو زيارة مدينة الرومانية اللي هي تيبازا. Cinquième question, par quoi Miguel Bishop a-t-il été subjugué؟ subjugué معناها émerveillé، منبهر. بماذا انبهر هذا السيد نيجيل بيشوب عندما جاء للجزائر؟ Alors, Nigel Bishop a été subjugué par le potentiel touristique très riche et varié, la mer et les montagnes de Chenois. يعني كان منبهرا بالإمكانيات السياحية الغنية والمتنوعة، أيضا البحر والجبال لشنوى وجبال شنوى. نروحوا لدوزيام إيكوت، الاستماع الثاني. عندنا الأسئلة كيف عندنا 4 questions.
Première question, comment se nomme le quartier d'Alger classé au patrimoine mondial de l'UNESCO؟ يعني ماذا يسمى الحي ولا حي العاصمة الذي صنف في إطار الإرث العالمي لمنظمة اليونسكو. Le quartier d'Alger classé au patrimoine mondial à l'UNESCO se nomme la Casbah. إذن الحي العاصمة الذي صنف ضمن إطار الإرث العالمي لمنظمة اليونسكو هو القصبة، حي القصبة. Deuxième question, choisis les bonnes réponses. Ce quartier évoque. اختر الجواب الصحيح. Ce quartier هذا الحي يمثل la révolution algérienne الثورة الجزائرية ولا la conquête espagnole يعني الاحتلال الإسباني ولا l'époque ottomane ولا الحقبة العثمانية. Dis pourquoi ثم قل لماذا. Alors, الإجابة ce quartier évoque l'époque ottomane, site authentique et important pour les Algériens car il est le symbole de la révolution algérienne. يعني هذا الحي يمثل الحقبة العثمانية وهو موقع مهم جدا بالنسبة للجزائريين لأنه رمز الثورة الجزائرية. السؤال الثالث selon le témoignage d'une des membres du groupe quels sont les avantages de la destination Algérie. يعني حسب تصريح أحد المستثمرين ما هي إيجابيات الوجهة إلى الجزائر. L'Algérie possède un tourisme très fascinant, très naturel, historique, original, plus la durée du vol est courte. يعني الجزائر تمتلك سياحة مدهشة طبيعية تاريخية بالإضافة إلى مدة الوصول إليها أو السفر إليها هي مدة قصيرة. Quatrième question, que penses-tu de ce témoignage? ما هو رأيك في هذا التصريح؟ Je pense que ce témoignage reflète une fascination des opérateurs anglais par la beauté de l'Algérie. أعتقد أن هذه الشهادة تعكس مدى إعجاب أو انبهار هؤلاء المرشدين السياحيين البريطانيين من طرف جمال الجزائر. Dernière écoute. J'écoute une dernière fois et je complète le paragraphe avec décrit, tourisme, argument, région, séjour, anglaise, raconter, ville. بون هنا أنا حطيت لكم ترتيب الكلمات باش نختصروا الوقت. بون نقرا الفقرة ونقرا الكلمة لهنا الكلمات راهم حسب الترتيب. Alors le ministère du tourisme a organisé un séjour touristique dans plusieurs villes d'Algérie à des tours opérateurs d'origine anglaise, من جنسية إنجليزية. Plusieurs visiteurs ont décrit الكثير من الزائرين وصفوا les lieux qu'ils ont découverts المناطق التي اكتشفوها et ont raconté وحكوا leur séjour.
Certains ont présenté des arguments والبعض الآخر قدم حججا en faveur du développement du tourisme en Algérie فيما يخص التطور السياحي في الجزائر. نروحوا للسؤال الأخير. J'exprime mon point de vue. يعني هنا رايحة نعطي رأيي الشخصي. Penses-tu que l'initiative du ministère du Tourisme favorisera la venue de touristes étrangers en Algérie? Dis pourquoi. يعني هل تعتقد أن مبادرة وزارة السياحة ستشجع على قدوم السواح الأجانب إلى الجزائر؟ قل لماذا. أنا نعطيكم رأيي وكل واحد يعطي رأيه الخاص. Je pense que l'initiative du ministère du Tourisme favorisera la venue de touristes étrangers en Algérie car ces derniers publieront des photos et des vidéos de notre pays et motiveront les autres à le visiter et le découvrir. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.